Jadi Pak Sukri ini protes dia, ndek masuk. Biasa dia ada terus kan? Itulah. Orang kan otomatis nyangkut itu ini. Aku sama aku ini. Jadi aku minta cancel ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita luruskan shaf dan kita hafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sallallahu alaihi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sallallahu alaihi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sallallahu alaihi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يوم السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله العظيم إن الله هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي له من جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Langsung aja. Pakai yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita kembali hadir melaksanakan sholat isya dan insyaallah sebentar lagi tarawih dan witir sebagai rangkaian ibadah bulan suci Ramadan yang insyaallah nantinya akan mengantarkan kita kepada insan-insan yang bertakwa. Salam dan salawat marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi di saat berbuka puasa kita sudah melaksanakan santapan gunanya untuk memberikan makan kepada jasmani kita. Tetapi jangan lupa bahwa ada lagi satu unsur pada diri kita yang harus ditunjuk makan. Apa itu? Rohani kita. Jadi antara jasmani dan rohani itu sama-sama kebutuhannya. Jangan kita hanya sibuk memperhatikan jasmani kita lalu melupakan rohani kita. Maka pada kesempatan ini sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir, mari kita beri makan rohani kita melalui kultum Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu di belakang dia yang bernama jasmani atau rohani. Kalau salah perasawan, kata dia, Ustaz tadi nyebut nama aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam-malam sebelum ini mungkin para ustadz sudah menyampaikan bagaimana kewajiban puasa. Dan ustadz-ustadz mungkin juga sudah menyampaikan makna dan hikmah dari ibadah puasa dan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Tentu dalil yang biasa dibacakan oleh para ustadz itu adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Dilanjutkan dengan ayat 184 dan 185 yang menjelaskan bagaimana cara kita berpuasa jika kita sakit dan seterusnya, bisa menggantikan di hari yang lain dan seterusnya. Tetapi orang kadang-kala melupakan kelanjutan dari ayat berikutnya. Maka malam hari ini saya akan membahas kelanjutan dari ayat
yang ke-186. Biasa orang sebatas 185 bacaan. Habis nuzulul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya, selesai. Nah, malam ini kita bahas ayat yang ke-186. Padahal ayat ini sangatlah penting Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Jika kita melupakan ini, berarti kita meninggalkan kesempatan ini. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah katakan kelanjutan dari tentang ibadah puasa. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah sangat dekat. Jadi ibaratnya ayat ini mengatakan kalau jika ada orang yang merindukan Allah, di mana Allah itu? Maka jawabannya, Allah itu sangatlah dekat. Aku sangatlah dekat kata Allah. Fa inni qarib. Kemudian dilanjutkan dengan aku kata Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jika orang itu punya harapan, punya cita-cita, punya munajat-munajat, doa-doa, maka kesempatannya adalah berdoa kepada Allah karena Allah sangatlah dekat. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Sesuai dengan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan rahmat. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Maka kesempatan bagi kita, 11 bulan kita telah berdoa, Allah belum berikan, belum ijabah, belum dikabulkan. Maka kesempatan kita di dalam bulan suci Ramadan ini mendekatkan diri kepada Allah sambil berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala harapan kita. Maka pada kesempatan ini saya tidak membahas bagaimana cara berdoa, apa doa yang bagus dilakukan. Itu pasti semua kita sudah tahu. Tetapi yang saya bahas pada kesempatan ini, apa sih penyebab doa-doa kita itu tidak dikabulkan, dijabahkan oleh Allah? Dalam sebuah buku saya baca, seorang tokoh Al-Basrah, kota Basrah, Imam Hasan Al-Basri, yang sering dipanggil dengan Abu Ishaq waktu itu, pada suatu hari berjalan di kota Basrah. Ibaratnya kita tuh berjalan di tengah pekan. Adalah satu orang pedagang bertanya kepada beliau. Mungkin katakanlah dia ini curhat, mungkin juga protes, mungkin juga bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa katanya? Wahai Imam, kami ini sudah berusaha, berdagang, berikhtiar, bahkan berdoa kepada Allah sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan doamu, kata Allah. Tetapi kok tidak pernah dikabulkan doa kami tadi. Nah, mungkin itulah yang kita rasakan saat ini. Dalam bulan suci Ramadan ini kita rasakan itu. 11 bulan kita telah berdoa sampai mbak kini belum dikabulkan. Apa jawaban dari Imam Hasan Al-Basri? Jawabannya adalah singkat, padat, tepat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Doa-doa kamu itu tidak dijabah oleh Allah itu
karena tidak ada jaringan kepada Allah, alias hatimu mati. Ibarat kalau kita nak menghubungi kawan atau anak tidak menghubungi orang tua yang merantau, biasanya apa? Melalui handphone. Kalau handphonenya mati, baterainya nggak ada, tidak akan bisa terhubung antara keduanya. Begitu juga kita kepada Allah. Jika tidak ada jaringan kita kepada Allah, maka jangan harap doa-doa kita itu tersampaikan kepada Allah. Bukankah kita termasuk orang-orang yang termasuk hatinya mati? Maka tentu seorang pedagang ini bertanya kembali kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, wahai Abu Ishaq, sebenarnya akulah penyebab hati itu mati. Jawabannya ada 4. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri adalah Arab tumullahu walam tu'tuhu haqqa. Kamu kenal Allah. Ketika ditanyakan kepada kamu siapa yang menciptakan kamu, Allah. Ketika ditanyakan siapa yang mematikan kamu, Allah. Kemudian ditanyakan kepada kamu siapa pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di permukaan bumi ini. Jawabannya adalah Allah. Tetapi kamu enggan memenuhi hak-haknya Allah. Kamu tidak mau, kamu cuek terhadap perintah Allah, apa yang dikehendaki Allah. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, ayat yang sering kita baca di dalam surah Al-Fatihah itu adalah salah satu isyarat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permohonan kita. Apa kata kita di dalam surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami memohon, menyembah, dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kasarnya itu menyembah kudai, taat kudai, beribadah kudai mampu dapat pertolongan. Akan dikabulkan doa kita jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik kita, permintaan kita banyak tapi kita beribadah malas. Permintaan kita banyak tetapi kita cuek dengan suara azan. Padahal seharusnya ketika azan berkumandang bersegeralah kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an, kamu hafal Al-Qur'an, bahkan kamu musabaqahkan Al-Qur'an, tetapi tidak kamu amalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ini berat bagi saya sendiri, seorang ahlul Qur'an yang sering mengajarkan Al-Qur'an, sering mengumandangkan Al-Qur'an. Berat. Kenapa doa-doa tidak diijabah oleh Allah? Ya karena surat yang dititipkan oleh Allah, pesan-pesannya dititipkan Allah di dalam Al-Quran, kita cuek saja dia kita amalkan. Maka itulah penyebab hati kita mati, tertutuplah jaringan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, akaltum min ni'mati rabbikum walam tashkurulah. Engkau nikmati nikmat yang telah aku titipkan kepadamu, kata Allah. Tunjukkan kendaraan, tunjukkan harta, tunjukkan tanci, tunjukkan anak. Semuanya itu adalah titipan Allah. Nikmat yang dititipkan kepada kita, semuanya harus kita syukuri. Tidak hanya dengan lisan saja mengucapkan Alhamdulillah, tetapi kita juga harus mengaplikasikannya di dalam perbuatan kita sehari-hari. Pernahkah kendaraan kita parkir di depan masjid? Pernahkah kendaraan kita parkir di pengajian? Pernahkah anak kita ajarkan ilmu agama? Pernahkah uang-uang kita zakatkan dan sedekahkan? Semua itu tanda bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebaliknya, berarti tutuplah jaringan kita kepada Allah, tertutup pula doa-doa kita dan tidak akan pernah dijabahkan Allah. Yang terakhir, qultum annal mauta haqqun
walam tasta'iddulah. Engkau tahu bahwa dunia ini fana, dunia ini sementara, akan ada suatu hari nanti semua kita akan menjemput kematian kita. Bukankah sudah banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak lagi bersama kita menikmati bulan suci Ramadan? Cukuplah itu menjadi teguran, menjadi nasihat bagi kita semuanya. Maka seharusnya kita mempersiapkan bekal menuju ke sana. Jika kita enggan, kita cuek dan tidak mempersiapkan diri menuju kematian, menuju akhirat, maka itulah yang menutup jaringan kita kepada Allah, membuat hati kita mati, dan sehingga tertutuplah doa-doa kita, sehingga tidak ada yang dijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah wadah sarana bagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah, membuka diri agar kita menghidupkan kembali hati kita yang sudah mati, sehingga doa-doa kita akan dijabah Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terlalu panjang, mohon maaf. Terlalu pendek, insya Allah di lain kesempatan kita sambung kembali. Unzur maqala wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala tarawih rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sallu sunatul witri rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lahu li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa tumna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya doain kecil, masih banyak.